जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, मध्याह्न कार्यक्रम भक्त भगवान अनुभूति कार्यक्रम रे आपण मानक स्वागत। मध्याह्न समय आज बढ़िया दिन टे पुष्याभिषेक पूर्णिमा, देवाभिषेक पूर्णिमा। ए देवाभिषेक पूर्णिमा रे भक्त मानकर मध्य भीड़ लगी रही। महाप्रभु को राजाधिराज बेशरे दर्शन करने महाप्रभु आज कांड कोदंड धारण करी श्रीराम रूप में दर्शन दौरान समस्ते दर्शन करने तेबे ए भक्त अनुभूति कार्यक्रम रे आ समय विलंब न करी आसंतु स्वागत करवा। आम गहन रे जड़े अनन्य भक्त अच्छा। जय जगन्नाथ टीवी को आपन को स्वागत। आपण ना कहे कौट आसबे सीधा चाहिए कहे। मो ना देवेंद्र नाथ स्वाई, मु पुरी आई। जहा हूँ जगन्नाथंकर कृपा कृपा नहले दर्शन हो पारनी। मु आज की 40 वर्ष है मु दर्शन करुँची। मु पतवनवासी दर्शन करे 82 मसीह आज पर्यंत कौन दिन बंद नुहे, मु डेली दर्शन करे। तो जगन्नाथंकर अशेष कृपा तांकर भाव थिले तांकर दर्शन हो पार। मोर गोटे अनुभूति मु कहबी, मोर जीवन गोटे बड़ अनुभूति, अनेक अनुभूति अच्छी, बहुत अनुभूति। गोटे अनुभूति कहबी, मु कोरापुट सर्विस करुए। कोरापुटू 82 रे मु पुरी आसिली। पुरी आसिया भितर मु गोटे पोस्ट हायर पोस्ट एगनेस्ट थी, कि लोअर पोस्ट एगनेस्ट आसिली खाली जगन्नाथ को दर्शन करने। मुझे सफर हो थाए ता ऊपर मु बहुत लगे, किंतु मोर जूनियर सब हायर पोस्ट सब रही मु जूनियर मु बहुत ये कष्ट दे जूनियर पोस्ट रे मु मोर चाकरी करुए। भगवान पाखे मोर जगन्नाथ को डाके, सिंहदे मु पट्टबा डाके, जगन्नाथ को डाके जे जगन्नाथ मु आसिली बहुत सफर रही। 5000 टंका लेस मु सर्विस करुए। दिने मु जो 2013 मसीहा रिटायरमेंट मु कर 11 मसीह 13 मसीह मु जो डाके जगन्नाथ को यही ठीक यही समय रे, यही 12टा 12:30 टाइम रे मु जगन्नाथ को डाकुची। से समय मोर फ्रंट रे आम ऑफिस बड़ बाबू ठिया होते, पछपटे पियन ठिया होता आम ऑफिस डेपुटी डायरेक्टर ऑफिस। सी मु दर्शन करने मुझे ठिया ही गोटे पाद घुंचीनी। मत से पियन टी कहूँ आज्ञा बड़ बाबू अच्छा आगे मु जस्ट आगू को अनेक जाऊँ। बड़ बाबू ओल्टी गले मत कहले बड़ भाई नमस्कार, आपन शुभ खबर। अर्थात जगन्नाथ पाखु बार्ता आउची से जगार 31 वर्ष पर 31 इयर्स पर मुझे ठिया होती। मत कौन आपन गोटे ऑर्डर आई जे कि आप जो हिसाब से लुजर होते 82 मसीह आप बेनिफिट पाइबे। डायरेक्टर ऑर्डर कर ऑफिस के आसतु, आप ऑर्डरटा नहीं जातु। कौन कह मुझे कांदी पकई से जगह ठिया होती। 31 वर्ष है से जगह ठिया होती। से जगन्नाथ आड़ू ऑर्डर आउची जे कि आपंकर हो जाइए, आप सीनियरिटी नहीं जाए, आप ऑफिस के आसतु ऑर्डरटा नियंतु। मु कांदी पकई से कांदी पकई मुझे ऑफिस ऑर्डरटा आनी। मो 2 मास भीतर रेगुलाराइज होगा। 2 मास भीतर कई विश्वास कर नतले ओडिशा रे केही पाई नांती, एकुटिया मु पाइली से जगन्नाथ कृपा। तेणु समस्ते जगन्नाथ को डाकतु, जगन्नाथ ये भाव रखु। किंतु जगन्नाथ को जदि गोटे पाद बढ़ेबे से तुमको 10 पाद बढ़े देवे। गोटे पाद खाली बढ़ेबे से तुमको 10 पाद तुमको आगे नहीं जीवे। बहुत से जीवंत ठाकुर ये गोटे मन भीतर रखु। आ डेली जगन्नाथंकर ये स्मरण करूँ। ये जय जगन्नाथ चैनल आम नमिता अग्रवाल आउ सीताराम अग्रवाल जी ये जो कर प्रयास देती मु कौन किसी कहीनी मुझे कहीपी। धन्यवाद दूसरी से जहाँ प्रयास करी से आम कौन जन्म पाइपरूनु। किंतु मु जदि जगन्नाथ कौन दिन दर्शन करनी मु देखिल मो अधूरा काम। मु दर्शन तो मुझे आज की 40 वर्ष होगा मु दर्शन करी। जो बंधु बांधव घर जाइदेवी बाई चान्स करनी कि प्रक्सी पकाए से दिन मुझे प्रक्सी पकईदेवी 2 थर करदेवी। मोर से हिसाब से मो दर्शन करुँची। मुझे दर्शन बंद हेनी, सब बंद हो जगन्नाथ दर्शन बंद हेनी।
40 ବର୍ଷ ଇମାଜିନ୍ କର ଆଜିକି କି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିବ। ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟା ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ଟିକେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୋ ଇଏଟା ଥିଲା। ଆଜି ଯାହା ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଇଏଟା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ମୋର ଭକ୍ତ ଇଏଟା। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିବିଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ରହୁ ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହୁ। ତେଣୁ ଦେଖିବ କେତେ ତମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ତମ ଶରୀର ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଦେବ, ପୁରା ସମର୍ପଣ କରିଦେବ। ସେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ସିଏ ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭାବ ନେଇଛି ତାଙ୍କର ଉପକୃତ ହେଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସବୁଠି କହିବା ଉଚିତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କଥା ସବୁଠି ଆଲୋଚନା କର, ସବୁଠି କୁହ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଗୋଟେ କଥା, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପୁରା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। 40 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଶରୀରର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ଯଦି ନ ଆସିପାରିଲେ ପ୍ରକ୍ସି ବି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ 2 ଥର ଆସିକି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କରିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଭାବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପରିଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ପୁରା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପୁରା ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ପଛେ ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ କି ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀରେ କ'ଣ ଥାଏ, କ'ଣ ଭାବ ଥାଏ, ତାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। କ'ଣ ହେବ ମୁଁ 31 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଲି, 31 ଇୟର୍ସ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଡାକେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଲି। ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ଡ଼ର ପଠେଇଲେ। ମୋ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛି, ଜଣେ ଡାକୁଛି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଉପକୃତ ହେଲି। ମୋ 2 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଗଲା। କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ବି କହିପାରୁନି। 3ଟା ଅଫିସ୍ ଥ୍ରୁରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଖକୁ ଫାଇଲ ଗଲା, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାମ କଲେ, 2 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶିଖିବା ଯେ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍, ମାନେ ଗଡଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ମହାପ୍ରଭୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟି ପରିବାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଆଶା କରି ପାଖରେ ରଖିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣ ନାଁ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ? ନାଁ ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ର। ଆରେ ବାଃ, ବଢ଼ିଆ ନାଁଟି। ଆଚ୍ଛା, ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି ଆପଣ? କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜାଧିବେଶ, ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ, ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରୁ ଓହଳି ଆସିକିରି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୀନ ହୋଇଛୁ। ଭଗବାନ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ବୋଲି ଏତିକି ମୋର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦ ତଳେ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭକ୍ତିଭାବ କେତେ ଦିନ ଠାରୁ? ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ମୋର ବାପା ମା ବହୁତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କର ଇଏ, ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇକିରି ମୁଁ ହେଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୀନ ହୋଇଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନା ଏମିତି ପ୍ରତି ମାସରେ? ଏବେ ତ 12 ମାସ ଦଶଯାତ୍ରା କରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାହା ହେଲେ ଆସି ଟାଣି ହେଇକିରି ମୋତେ ଭଗବାନ ଘିନି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଜି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକରେ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଅବଶ୍ୟ ବେଶ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି କାରଣ ଅଭିଷେକ ଚାଲିଛି, ଏ ଅଭିଷେକ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଦେଖି ବହୁତ ଅଶ୍ରୁଗଦ ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା।
ଚାଉଳରୁ ଭାତ ସବୁଠି ରନ୍ଧା ତ ଭାତରୁ ଚାଉଳ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ଆଲୋମିତଣି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେଠି, ମାରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେଠି, ମାଡ଼ ଖାଇ ଭକ୍ତ ପାଉନାହାନ୍ତିଏ ଆଲୋମିତଣି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ। ଦରଗଡ଼ା ଦିଅ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ସେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜଗତ। ଦରଗଡ଼ା ଦିଅ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜଗତ। ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଦେବ ଥାଉ ଥାଉ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଦେବ ଥାଉ ଥାଉ, ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ହୁଏ ଆଲୋମିତଣି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ। ମହଣ ମହଣ ସୁନାରୁ ପାଥାଇ ସେ ତ ଦର ପୋଡ଼ା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭୁଞ୍ଜଇ, ମହଣ ମହଣ ସୁନାରୁ ପାଥାଇ ସେ ତ ଦର ପୋଡ଼ା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭୁଞ୍ଜଇ। କାନ ନାଇଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଶୁଣି, କାନ ନାଇଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଶୁଣି ସେ ତ ଚକା ଆଖି ଖୋଲି ପହୁଡ଼ ଯାଏ ଆଲୋମିତଣି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ। ଆଲୋମିତଣି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବିଷୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ। ଏଠି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବି ପାଉଣା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହଁ, ବିଲକ୍ଷଣ ଜାଗା ଇଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିଲେ। ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ ତ ସାକ୍ଷାତ ଦେଲେ, ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାସ ଏକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ, ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବା, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କର। ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଆଶା କରି ପାଖରେ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଆଉ ଜଣେ ମା ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। माँ जय जगन्नाथ टीवी का आपको स्वागत। आप कहाँ से आए? मैं गुजरात से हूँ, बारडोली से। अच्छा, गुजरात से, वाह बहुत बढ़िया। आप दर्शन करने आए महाप्रभु जी को? हाँ? दर्शन हुआ नहीं? नहीं, अभी तो पहली बार आए, अभी तो यहीं पे है आपके सामने, अभी तो बाकी है दर्शन। बाकी दर्शन यहाँ पे कैसे अच्छा लगा? आप कैसे पहुँच गए? यहाँ पे तो ऐसा है वो तो उनकी कृपा के बिना हम आ ही नहीं सकते। मैं छोटी थी तब से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भगवान से शादी करनी है, भगवान से शादी करनी है। और मैं 8 साल की थी तब से मैं ऐसे ऊपर देखती थी कि आपको कैसे पता चलेगा मैं कहाँ रहती हूँ, तो वो अंदर तीव्रता होगी कहीं ना कहीं। तो अभी जाके मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, हम 6 लोग आए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि जगन्नाथपुरी आना है। तो मैंने एक बार तो मना कर दिया, फिर अंदर से आवाज़ आई कि आओ ऐसा। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देते, मतलब बाजार भी नहीं जाने देते। तो उन्होंने बिना मतलब कुछ भी बोले तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे आऊँ। तो हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन अनुभूति ये बोलनी है कि मुझे उनसे शादी करने का बहुत बचपन से था। तो मैंने सोचा कि प्रभु मैं आपके लिए दुल्हन बन के आऊँगी, मतलब सारा श्रृंगार करके आऊँगी, सारा श्रृंगार करके आऊँगी। तो मैंने सोचा कि जब घर पे सब ये सारी चीज़ें पड़ी होती है हमारे जो श्रृंगार की, वही मैं पहन लूँ। तो मैंने सारी चीज़ें निकाली आने के थोड़े दिन पहले और एक जगह पे रखी। और सुबह में उठी तो 4 बजे उठ के मैं किचन में गई चाय बनाने के लिए। तो अंदर से जगन्नाथ जी या प्रभु जो भी बोलो, कृष्णा जो भी है, वो बोले कि क्या तुम मेरे पास पहना हुआ पहन के आओगी, ऐसा बोले। तो मैं शौक हो गई कि मतलब कौन बोला ऐसा। तो फिर मैंने मैंने सोचा कि सच में मैं पहना हुआ पहन के नहीं जा सकती। तो आप मानोगे नहीं, तो मैंने ये बोला था कि मैंने आपके नाम का मंगलसूत्र पहनना है, और मैं बोल के भूल गई थी।
तो हम लोग बहुत हमने ढूंढा कुछ पहनने के लिए तो नहीं मिला। फिर एक मेला आया तो मेले में बहुत सारी दुकानें थी, फिर भी एक दुकान ऐसी थी जहाँ पे मंगलसूत्र के साथ ये पूरा सेट था। तो वो मेरे लिए बहुत अद्भुत बात थी और उन्होंने यही मुझसे मतलब लिलवाया, मतलब क्या ये तुम ले लो। और मैं अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं उनके लिए मतलब मैं आत्मा से उनकी दुल्हन बन के आई हूँ, क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ और 12 साल से ध्यान करती हूँ और ध्यान सिखाती हूँ। लेकिन वो ध्यान में मेरे से बात करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारी इच्छा से नहीं आई हो, मैंने तुम्हें बुलाया है, हमारा जन्मों जन्म का नाता है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। ये मेरी अनुभूति है। बहुत बढ़िया अनुभूति आपण मैंने सुनुले। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा उड़िया में समझा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग देखते हैं ना, इसीलिए आप इसमें बुरा मत मानना, क्योंकि हम लोग को उड़ीसा का चैनल है। तो वैसे बहुत जल्दी ये सारे भाषा में ही आने वाला है, लेकिन अभी क्या है ना, ये जय जगन्नाथ जो है महाप्रभु जी की कथा वगैरह सारे नीति वगैरह यहाँ उड़िया भाषा में चलती है। तो आपण मैंने देखिले केते सुंदर भाव माने गुजरात रु आसी महाप्रभु को विवाह करेंगे, कि आश्चर्य कथा नुहे ये। आप देखुं केते नुआ नुआ जिनिस आपड़ ये देखा सतरे भी वेशभूषा देखु से दुल्हन बनिक आस। अच्छा माँ, ये जो भावना आपसे से आप कह रहे थे बचपन से, कब से ये भावना शुरू? मैं 7-8 साल की थी तब से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शादी नहीं करनी है, अगर करनी है तो भगवान से करनी है। और मैं आकाश की तरफ देखती थी कि कहाँ पे हो तुम और तुम मुझे कैसे ढूंढोगे कि मैं कहाँ पे हूँ धरती पे। तो बचपन से, और मैं 8-9 साल की तब से मैंने मंत्र लिया था हमारे गुरुदेव ने, और हम शिव भक्ति करते हैं और ध्यान करते हैं। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से प्रभु हमसे बात करते हैं, कुछ भी होने वाला है वो भी बता देते हैं आगे से मेरी लाइफ में कुछ होने वाला है वो बोल देते हैं कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा ऐसा होने वाला है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा बोलते हैं। बहुत बढ़िया कथा। आगे से लाइफ में क्या होने वाला माने आगु कौन हम से कथा माने माँ को मुखर आम शुणा पाचे। वास्तव में आज गोटे माने आश्चर्यमय दिन जे कि अभिषेक पूर्णिमा रे आज माँ आसचंती। अच्छा माँ, आप जो अभी तो मेरे ख्याल से पहली बार आए ना भगवान जी के पास? जी मैं पहली बार आई हूँ। अभी दर्शन जब करके जाओगे तो फिर पता चलेगा आप कब आ रहे हो। ऐसे कुछ मन में है कि मैं दोबारा आऊंगा, ये जगह को आपने देखे, मंदिर देखे, इसमें कैसा लग रहा है? तो मुझे तो इतना समझ में आता है, हमारी इच्छा यहाँ पे कहीं चलती ही नहीं है। वो जब बुलाए तभी आ सकते हैं, वरना हम यहाँ पे पैर भी नहीं रख सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका जो वहाँ पे निवास स्थान है, वहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं आ सकता। तो आज मैं अपनी इच्छा से नहीं आई तो मैं आगे क्या बोल सकती हूँ कि मैं कब आऊँगी। बहुत बढ़िया कथा। मुझे पचारे आप आगू को पुणी केबे आसीबे, किंतु आसिकी से जाई नांती, पुणी केबे आसीबे कौन भाविबा। आउरी गोटे भल कथा से कहले जे महाप्रभु को इच्छा बिना पत्रटी हलेनी, तेणु मु केबे आसीबी आ महाप्रभु केबे डाकिबे, ये होची तांकर इच्छा। माँ, जय जगन्नाथ टीवी हमारे एक उड़ीसा का टीवी है और हमें भी पहले भी बताया कि सारे मतलब भाषा में ये आने वाला है। तो आप जितने जगन्नाथ प्रेमी हैं हमारे सारे कोने अनुकोने में भी बहुत जगह में है, तो उन लोगों को आप सारे विश्ववासियों को क्या वार्ता दोगे? मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि हर कण कण में जगन्नाथ जी है। मतलब जगन्नाथ कहो या कृष्ण कहो या कोई भी नाम से उसे पुकार लो आप, मतलब एक बार सिर्फ मन से इच्छा करोगे या मन से भाव करोगे तो आपके साथ हो चलेंगे। मतलब आप बोलोगे कि मेरे पिता की तरह हो, मेरे भाई की तरह हो, मेरे पति की तरह हो, मेरे बेटे की तरह, उसी हिसाब से आपसे प्यार करेंगे और आप उनका अस्तित्व आपको एहसास करवाएंगे और करवाते ही हैं। मेरी तो 42 की उम्र है और मैं 12 साल से ध्यान करती हूँ, एक ऐसी क्षण नहीं गई और ऐसा मेरी लाइफ में कभी भी मेरे जीवन में बुरा नहीं हुआ। जब भी हुआ वो मेरे साथ प्रोटेक्शन में रहते ही हैं, हमेशा मुझे फील करवाते कि मैं आसपास हूँ, हमेशा। कभी भी मैं अकेली, मतलब मुझे अभी लगा ही नहीं कि मैं संसार में, मतलब मुझे संसार अच्छा नहीं लगता और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम में संभालो, लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं पूरे कन कन में हूँ। और वो सच में, मैं ऐसा नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ इसलिए मैं कुछ बोल रही हूँ, नहीं, मेरी अनुभूति 12 साल से है कि वो हर पल मेरे साथ चलते हैं। मैंने बोला ना कि मैं ये पहन के आने वाली थी, तो बोलते हैं कि मेरे पास तुम पहना हुआ पहन के आओगी। अब सोचो तो वो कितना मेरा ख्याल रखते होंगे। तो मैं तो सभी भक्तों को ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी नाते से जोड़ो, लेकिन अपने आप को परमात्मा से जोड़ लो और बस प्रेम भक्ति करो। उसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो बस इससे ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। नहीं, आप बहुत बढ़िया चीज़ बोले हैं। और जगन्नाथ जी के अलावा ये दुनिया में वास्तविक कुछ है ही नहीं। और जो ही जगन्नाथ ही कृष्ण बनते हैं, राम बनते हैं, वही नरसिम्हा बनते हैं, यानी कि 24 अवतार भागवत में जो वही जगन्नाथ जी की सारे अवतारी है और अवतारी ही महाप्रभु श्री जगन्नाथ। आप कुछ कहोगे? मैं मतलब एक रहस्य है जो मैं नहीं बोलना चाहती थी, फिर भी उनकी कृपा से ही अभी शायद अंदर से स्फूर्णा है, मैं बोल रही हूँ
कि मैं पूर्व जन्म में लेके जाती हूँ, मैं पूर्व जन्म में लेके जाती हूँ, मतलब सबके हजारों जन्म में दिखा सकती हूँ, ये मैं कार्य करती हूँ। और मैं राम युग से हूँ, कृष्ण युग से हूँ, महाभारत काल में भी कृष्ण भगवान के साथ ही थी। और ये आप चाहे उसको मजाक में लो या कुछ भी लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान की धरती है, भगवान को पता है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं उनके साथ ही थी, उनके एकदम नज़दीक थी। ये सोल शरीर भले मेरा बदल चुका है युगों युगों से, क्योंकि हम तो युगों युगों से बदलते आ रहे हैं ये चोले, लेकिन मैंने अपने जन्म देखे हैं। मैं सबको जन्म दिखा सकती हूँ तो मैं खुद का भी जन्म देख सकती हूँ। और मैंने देखा है कि मैं राम युग में भी उनके परिवार में थी, मैं कृष्ण युग में भी उनके साथ ही थी, बुद्ध युग में भी थी, और अभी भी मेरे गुरु के रूप में मैं जगन्नाथ जी को, कृष्ण को मानती हूँ। और अभी भी मैं इनके यहाँ, इन्होंने मुझे बुलाया है तो मुझे ऐसे नहीं बुलाया, कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो मैं अकेली नहीं कर सकती, इसलिए वो उनकी एक ऐसी शक्ति मुझे देना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और यही सच है, यही सच है और यही सच है। वास्तव में से बहुत गुड़े सत कथा कहीगले माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जय जगन्नाथ टीवी की ओर से एक पुस्तक हम प्रदान करते हैं, इसमें जगन्नाथ जी की तो है, और आप इसमें जो उड़िया भाषा में लिखा है इसे तो समझ में नहीं पाओगे, कोई बात नहीं, उसे छोड़ देना, उसे सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंग्लिश में है तो वो आप पढ़ लेना। जय जगन्नाथ, थैंक यू, धन्यवाद, जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आपण मैंने देखुले गोटे सुंदर अलौकिक मुहूर्त थिला। एमिति जड़े भक्त आसी महाप्रभु पाखक कहीं गुजरात महाप्रभु को विवाह करिए, पिला बेलू से ही समर्पण हो जाइछन्ति। वास्तव में ये जगन्नाथ महाप्रभु बड़ अजब ठाकुर, क्या केमिति टाणी आणुछन्ति। आ 16 सहस्र गोपी महाप्रभु आउ जड़े गोपी रूप में नथिले तार कौन मान्य अच्छी, निश्चित भाव में थी पारते, बड़ कथा कि ना। तेज आसतु आउ जड़े भक्त को आम गहन को स्वागत करवा। माँ जय जगन्नाथ टीवी को आपन को स्वागत। आपण ना कहिबे, कोठु आछंती कहिबे? मोर ना राजलक्ष्मी मल्लिक, मु ब्रह्मपुर गौड़ साइड आसी, द्वितीय गौड़ साइड ब्रह्मपुर नु। अरे बा, टिके हमर भक्त मानक चाहिए कि कहिबे सीधा। माँ आपण दर्शन करबा को जाउछंती? एबे जाउ दर्शन और करिनो। या पूर्वरु केबे आस्तिले? हम बहुत थर आसी जगन्नाथ को दर्शन करबा पई। तथापि केते दिन तळे? एबे तो माने ओढ़णी षष्ठी पड़िला, ओढ़णी षष्ठी रे आसी दर्शन करी जाइतली। 12 मास रे 13 जात करबा पई आसछि मु। माने ओढ़ण षष्ठी दिन आपण आसीथिले, पुणी आज पुष्या विषय आसिले, यात्रा महाप्रभुଙ୍କର छाड़ू नाहंती आपण? माने मोर गोड़ बहुत प्रॉब्लम, माने आंठू बहुत प्रॉब्लम, आ मो देह भी बहुत प्रॉब्लम थिला। मो पूरा 6 मास पर्यंत बेड रे सोई रही थी, माने आंठू पाई आ देह पाई सब। तो एबे मो किमिति आछि से जगन्नाथ करुणारू समस्ते माने आश्चर्य हो जाउछन्ती, जगन्नाथ तुम किमिति नै कि आणुछन्ती। जो भागवत रे कहउछन्ती पंगु लंघई देली, सिनी तुम गोटे पंगु हेगिरी तुम किमिति जाई परछ भगवान को पाखु। से हमर जा आ भाणीजी आछन्ती, से माने मते धरिकी आछन्ती, आ एटा पुलिस भाईन को कहले मते छाड़ी दउछन्ती भितर को। आ मु थरे आसीथिली, मो बापा माँ भाई भौणी, भाई नाहंती हमर भौणी आ पुओ समस्त की नेकी आसती थरे, आम समस्ते दर्शन कलु, किंतु आम बापा दर्शन करि पालिनी, सी बुढ़ा लोक समस्ते माने बहुत गहली थिला सकाळ समयडा, हेले बापा दर्शन करि पालिनी। जेतळे मु बहुत दुख कली, मु कहली भगवान आमे समस्ते दर्शन कलु, मु मो बापा माँ को धरिकी आसती, मो बापा जदि दर्शन करि पारिएनी मते खुशी नहीं, कहीं ना तांको पुओ नहीं, मु तांको नहीं आसी, मु आपण जिमिति हेले टिके दर्शन दियंतु भगवान बोली बहुत दुखरे कांदिली। समस्ते कहते ए गहली तुम जापारे तुम आंठू प्रोब्लेम तुम नहीं पारिनी बाबा को। मुझे ना मुझे जी बाबा मोर मु आसिली, आसिकी पुलिस भाई केमती कहली, से कहले जड़े आगा जी ना, मुझे मु आगा जी आउ किए जीविनी। समस्ते डरुंच तुम केमी धरिकी जीव तुम बापा को भितर, मुझे ना मुझे नेबी ना मो बाबा को मुझे कोल करके धरिकी गली से भितर को गला से जो लुहार एत जाए से जगह भी ठेला पेला करदे, मुझे जगह को केती भगवान बल देले, मुझे जगह जबरदस्ती धरिकी से भितर को मु पशिली। तापर बाबा कहली बाबा पूरा दर्शन कल ना? हाँ माँ मु पूरा दर्शन कर सारी। मुझे कहली बाहर को जीवा? हाँ चली जा। बाहर को बाहर लाले इमती कोल कर बाबा को धरीची तो ले मु निजे से मंदिर भितर पड़गली। बाबा कहले माँ मो तू पड़गली, मुझे मत कि बाबा, मु संगे संगे उठिकी ठिया पड़ी बाबा को धरी बाहर को आसली। से मोर बहुत माने। अच्छा माँ, आप जगन्नाथ प्रति एते जो दृढ़ भक्ति ये केबे ठारू? नहीं मोर माने छोट पिला समय मु जते बेले पाठ पढुतिली। को क्लास रे पाठ पढुतिले मन अछि टिके?
ମାନେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥରୁ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ମୁଁ ସବୁ ଖାତାରେ ମାନେ ମୁଁ ପାଠ କିଛି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି ଭାବିନଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଖାତାରେ ମୁଁ ପାଠ କିଛି ପଢ଼ିବିନି କିଛି ଲେଖିନି ସବୁ ଖାଲି ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଲେଖିବି ମୋତେ ପିଲା ସମୟରୁ ମୋତେ ଏମିତି ବାହା ହେଇକି ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିବାର ମୁଁ ଭାବୁଥିବାର ଧ୍ରୁବ କେମିତି ବଣକୁ ଯାଇକିରି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ବଣକୁ ଯିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇ ମୋର ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମନରେ ଥିବାର ହେଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ସେମିତି ଯାଇପାରିବିନି ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନେ ବାହା ହେଇଥିଲି ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ କାହାର ବାଧ୍ୟରେ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି ତାପରେ ବି ମୋର ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ବି ସବୁବେଳେ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଖାତା ସବୁ ଲେଖିଲି ବଢ଼ିଆ କଥା ସେ କହିଲେ ଶରୀର ସଂସାର ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ମା ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଲଗେଇକି ଦେଖି ଆଉ ଥରେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଏ ଖରାବେଳ ସମୟରେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଦୁଇଟା ଟିଭି ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ପିଲାମାନେ କିଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପକେଇକି ଦେଖୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିବେ ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥାଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆଉ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଦେଖିଲି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ହସି ହସି ପଳେଇଥିଲି ମୁଁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡରୁଥିଲି ଯାହା କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ କହିବ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତଥାପି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଆହୁରି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ମା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନା କହିବେ ଆଉ ସିଧା ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିବେ ସିଧା ହଁ ମୋ ନାଁ ମିତା ମୁଁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମେ ଦି ଯା ସିଏ ବଡ଼ କିଏ ସିଏ ବଡ଼ ତାଙ୍କେ ବଡ଼ ତାଙ୍କେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଚାରି ଯା ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ଡରିଗଲିଣି କାରଣ ଦି ଯା କହୁଥିଲେ ଦେଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ଯା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଙ୍କେ ବିଲକୁଲ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କୁହାଯାଏ ଯା ଯାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆମର 35 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ କଳି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ 35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଚାରି ଯା ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ଦିନେ କୁଟୁକାଟେ ହେଇନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଶିବଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଚଳେ ତେବେ ମା ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେବୁଠୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ବାହାରିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ନମିତାଙ୍କର ଗୀତ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୀତ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆଗେ ସିନେମା ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଥିଲି ସେଟା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବେ ସିନେମା ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହେଇଗଲି ମୋତେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେବୁଠୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ବାହାରିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଗୋଲ୍ଡ ଭକ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆଉ ଯା ମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଚ୍ଛା ପରିବାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ସଂସାର ସୁଖୀ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କହିବେ ସଂସାର ସୁଖୀ ରଖନ୍ତୁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିନଥିଲି ଦେଖିଲେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ ଏ ମାଙ୍କର କାମନା ତେବେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଆଶା କରି ପାଖରେ ରଖିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ଆମର ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ରହିଲେଣି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ସାର୍ ନାଁ କହିବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ମୋର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଲେଙ୍କା ମୁଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଟାଉନସିପ୍ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଆଚ୍ଛା ଘର ଆମର କଟକ ବାଙ୍କି କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ ରହୁଛୁ କଟକ ଲୋକ ସମ୍ଭାଳିକି ଟିକେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଏପଟେ କ ସେପଟେ କ ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଆଜି ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା କହିଲେ ଚଳେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡୋରି ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଏନି ପରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଡୋରି ଯେ ଆମେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଆସି ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସପରିବାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମା ମୋ ଛୁଆ ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆପଣ
छात्र छात्री कहले आपण टीचरशिप करंदी मो पदमपुर बरगढ़ पदमपुर रे लेक्चरशिप करे फिजिक्स लेक्चरर मो हला मोर फिजिक्स ऑनर्स छुआ माने मोर संगे आछचंती देखले तो सार आछचंती ये सार माने पूरा बहुत शीघ्र निश्चित पिला माने भल मनीष हेबे तबे आ गुटे कथा ये पुओ अच्छा टिके नाम पचारिबा पुओ पुओ ना कोन तमरो विव्यांश लंका ए पूरा स्ट्रांग अछि पूरा एकदम संगे संगे एकदम हां ठीक है अच्छा तमे को क्लास रे पढुचो 1 क्लास क्लास 1 स्टैंडर्ड 1 रे पढुचो हां स्टैंडर्ड 1 रे कोन कोन पाठ अछि बापा मैथ अछि हां इंग्लिश अछि आउ कोन अछि सोशल साइंस इ सोशल स्टडी बहुत बढ़िया कथा कहले बहुत स्ट्रांग हिसाब रे आमे पिला माने ना तांकू तेणु से माने होचंदी देशर भविष्यत जो घरे पिला जते डेउथिबे खेलुथिबे से घर सते हसुथिबो तेबे सर आपणकठू निश्चित आमरे वार्ता जानिबा को चाहिमु कारण आपणको जतले पाइछु आपणकर भी अनेक स्टूडेंट भी देखुचंती जगन्नाथ महाप्रभुकर मध्ये आपण माने जे महाप्रभु होचंदी श्रेष्ठ शिक्षक तेणु आपण तांको इच्छा रे शिक्षकत्व माने एठी पाइचंदी आपण कोन कहबा मोर शेष वार्ता प्रभु जगन्नाथ पाखे मो परिवार सहित समस्त सबु पृथ्वी सबु सबु जनसाधारण समस्त को महाप्रभु सुखरे रखतु शांति रखतु एतिक मो महाप्रभु शेष अनुरोध बहुत बढ़िया कथा सार कहले तेबे सार को तो विदा देवा की इच्छा होनी तथापि भक्त मान गहन रे सार को आमे जय जगन्नाथ देवा जड़े शिक्षक को कौन से प्रकार मूल्य रे माने देई हुए मूल्य तुलना करी हुए तेणु सार को आम अध्यापक महोदय को बड़ सुंदर भाव में गोटे छोटिया आमर पुस्तकटे जय जगन्नाथ परिवार तरफ प्रदान करूँ निश्चित निश्चित पुओ जय जगन्नाथ न कहले मुझे छाड़ीनी पुओ टिके जय जगन्नाथ अरे भाव जोर रे जय जगन्नाथ तमे कहले मु तुमको गोटे पुस्तक प्रदान कली या पाखे रखा तेबे सार आम शेष पर्यायर गोटे वार्ता निश्चित भाव में नबा कौन आपण आमर समस्त दर्शक मान शेष पर्यायर गोटे दर्शक मान को शेष वार्ता है महाप्रभु डोरी है समस्त सुखरे थांतु शांति रे थांतु नियम मानिकी थांतु एवं निजर परिवार को एवं निज देश को निज राज्य को आगु नियंतु नमस्कार जय जगन्नाथ सुंदर भाव में सार वार्ता शुणिले एवं आउ जड़े भक्त आम गहन अच्छा आसन स्वागत करवा माँ जय जगन्नाथ टीवी के आपन को स्वागत ना कहे कौटा जय जगन्नाथ सावित्री पृष्टि मु भट्टीमुंडा जो घंटू आसी बजाऊँ मुझे गाँव रू आसी मु तो जानी नथिली जाऊ आपण कहले भट्टीमुंडार सତରେ घंटुआ माने हमर भट्टीमुंडार घंट दियर भी आछंती देखिले तो से पई कहले आपण दियर आसंदी घंट बजियाकू ना बहुत बहुत बढ़िया जणे घंटुआ सेवकों भाउजों को आम देखा पाचे कारण रथ व्यतीत से अन्य कौन जगार केवल महाप्रभु स्नान रथ बाहुड़ा यही सब जगार से नीलाद्री विजे ये से घंट बजाती बाकी अन्य सब घंट बजाती ये तेज माँ आप महाप्रभु को दर्शन कर एति बेलू महाप्रभु कथा शुणी भाव में विहल कौन कहे दीपद कौन कथा कौन कह तो वर्णना करहबन बड़ पेटे कहे कथा कहीहबनी माने वर्णना करहबन तार आदि ना कि अंत ना तथापि मु बहुत दिन चेष्टा कले माने आसली कार्तिक मासरे आ बहुत दिन चेष्टा कले आसिक अनुभूति कहवाई आ बाहर 15 दिन है विघ्न सकाशे मुझे आसीपारूनी किंतु मु 3-4 दिन है मुझे जमी मु पूर्णम दिन जे शाशु शशुर पिला स्वामी समस्ते आसीचंती मैंने एकुटिया न आसी समस्त धरिकी भी पलि अरे वाह केते बढ़िया कथा देखिले पूर्ण परिवार सह आमती लगुच आप बहुत माने एते खुशी लगुच देखिए मन खाली डहल विकल हो सब बेले खाली माने कथा भावीदेला सी कहीदेला सी खाली कांद लगुच तथापि मु गोटे अनुभूति कहूँ मो जीवन में जहाँ घटी एटा तो अनुभवर ठाकुर से भावर ठाकुर अनुभवर ठाकुर भावर ठाकुर तथे मुझे गोटे कथा अनुभूति कथा कहूँ कृष्ण दीक्षा नहीं गोटे आश्रम गुरु दीक्षा नहीं 17-18 वर्ष है मुझे 14 वर्ष घटना कहूँ पूजा मु निष्ठार सह करूली पूजा करूली दिने कही थे कही मु कृष्ण भट्ट पूजा कर गला आसिक सकाल बेला मु कृष्ण भट्ट लगिगला संपूर्ण लगिगला माने लीन होइले सी मुझे बहुत बहुत कांदिली मु कहली प्रभु कौन
ତତେ ପୂଜିଆରେ ଡାକିଆରେ କ'ଣ ମୋର ଅବହେଳା କରିଛି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲୁ। ମୋ ଗୁରୁକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଗୁରୁ କହିଲେ ତୁ ନେଇକି ଆଗ ଟଙ୍କାଟେ ହଉ 2 ଟଙ୍କା ନେଇ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତାପରେ ସେ ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ଗୁରୁକୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲି, ମନ ବୁଝିଲାନି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୋର କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଦିହ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ନିଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଗଲେ। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ବଡ଼ ବିପଦ ଥିଲା। ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ 1418 କଥା କହୁଛି, ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ 13 ବର୍ଷ ହେଇଛି। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ତୋର ବଡ଼ ବିପଦ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଲୀନ ହୋଇକି ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ଜୀବଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ସେଇଠି ଛାତ ଉପରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ବସି ପଇଲି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା। ମୋ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଭାଇ, ମୁଁ ତାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ମାନି ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧେ। କୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ଜଗା ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତକାଇ ବସିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବୋଇ କାଟିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଜଗା ଏତେ ବିପଦରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲା। ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ପରିବାର ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଝଡ଼ ଭଞ୍ଜା ଦେଇକି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି। ତଥାପି ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ତଥାପି ତାକୁ ଡାକି ଡାକି ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇତେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦି ବୋବେ, ସବୁବେଳେ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ କେମିତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ସହିତ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଆଉ ଏଡ଼େ ଥାଇରଏଡ଼, ମାନେ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ। ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ ଦେ, କିନ୍ତୁ ସହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି। ତାପରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏଇ 3-4 ମାସ ହେବ ଟେଷ୍ଟ କଲି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଚଢ଼ିପାରିଲି, କାମ ଦାମ କରିପାରିଲିନି। ଦେଖିଲା ହାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ନଳି ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି କାମ ଦାମ କରିବିନି, ଧଇ ଛୁଇଁ ପିଲା ଶ୍ୱାସ ଉଠେ। ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲୁ ତୁ, ହଉ ଯଦି କରୁଛୁ ତୁ ଠିକ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲି, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରିକି ଆସିଲି। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଗଲି, ମେଡ଼ିକାଲରୁ 4 ଦିନ ରହିଲି। ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଲେ ଫେରିକି ଆସିଲି। ପୁଣି କାନ୍ଦି ବୋବି ଜଗା ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଜଗା ଗୋଟେ ନନା ପଛପଟେ କ'ଣ କଲେ, ମୋତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ନେ କାନ୍ଦୁଛୁ ସେଠି। ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଦେଲେ ମାନେ କେଉଁଠି ସେ କାନ୍ଦ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଅମାନିଆ ଲୁହରେ କିଛି ମାନେନି। ଅମାନିଆ ମୁନ ଟୋଟାଲ ମାନେନି। ନନା ଡାକିକି ମୋତେ କହିଲେ ନେ ତୁ ଏଇ ପାଦୁକ ନେ, ତୁ ପାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାଇଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେ ପାଦୁକ ଦେଲେ, ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି। ତା ବାଦ ବି ମୁଁ ଆଉ 3 ଥର ଫେରିଛି। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇନି। ମୁଁ ଜଗା ପାଖକୁ ଆଇଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଡାକ୍ତର କହିଲା ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କର, ତୁ ତୁଳସୀରେ କମେଇବୁ କି ତୁ ମେଡ଼ିସିନରେ କମେଇବୁ କି ଅପରେସନ୍ କରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆଇଛି ଧାଇଁକି ତୋତେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ମନ ଭକ୍ତି ଏମିତି ତୋ ଚରଣ ତଳେ ଥାଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଙ୍କର ମନ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା। ମା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। এই কথা সহিত আপনার আম জয় জগন্নাথ টিভি পরিবার তরফর গোটে পুস্তক প্রদান করছু। মতো ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିପବନ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତ ନ ଶୁଣିଲେ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖି, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେନି। ତାଙ୍କ କଥା କହିଦେଲା ଅଛି, ଭାବିଦେଲା ଅଛି, ମୋର କୋହ ଉଠି ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବେ ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବିଶ୍ୱବସର କଲ୍ୟାଣ ଏ ଜଗତକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରୁ, ଏତିକି ଅଳି ନିବେଦନ ତା ପାଖରେ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ମନ ଭକ୍ତି, ମୋ ଦେହ ଭଲ କରୁ ବା ନ କରୁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରୁ। ନାଇଁ ମା, ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି କଲେଣି, ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କଲେଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଡେରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଦେର ଅଛି ଅନ୍ଧେର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ କରିଦେବ, ନିଶ୍ଚୟ
এই ভরসার সহিত আপন আজ মহাপ্রভু দর্শন করি গরুড় স্তম্ভ কুণ্ঢেইকি ମୋ ଆଖିଟା ଟୋଟାଲ ଭଲ ହେଲାନି ଔଷଧ ଖାଇଲି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି କମିଲାନି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମୋତେ ମୋ ହାତରେ ଖେଳୁଛୁ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା କମୁନ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ 7-8 ପ୍ରକାର 1000 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଲେ 7-8 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଖାଉଛି ଆଉ ଆଖି ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ନା ମୁଁ ତୋରି ପାଖକୁ ଯିବି ସେଇଠି ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମୋ ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟ ତାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ଯିବି କାନ୍ଦିବି ତା ପାଖରେ ତାରି ପାଣି ଆଣିକି ଶାଳ ଗରମ ପାଣି ଆଣି ଆଖିରେ ମାରିଲି ତାପରେ ସେ ମାନେ କମି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସେ କମିଯିବ ବି କମିଗଲା ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଅନେକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣି ପାରୁନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ନଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଏ ମାଆଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଷ୍ଠା ତେବେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମିତି ଦେଖିବି ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାନେ ଆମର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ଇଏ ଚତୁର୍ଥତମ ନେଟୱାର୍କ ଯିଏକି ଚ୍ୟାନେଲ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନେଟୱାର୍କର ଏଥିରେ ପୁରା ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଛି ୟା ପରେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି